देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम विश्वविद्यालय के उद्योग से पहली बार असम विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर के सेपाक टाकरो प्रतियोगिता। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर सफर को लेकर रामनगर क्षेत्र में परिक्रमण किया। आवासीय क्षेत्र के नेता मंत्रियों ने जल्द से जल्द हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का दिया आश्वासन। बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से आयोजित हुआ मीडिया क्रिकेट फेस्ट का दल गठन कार्यक्रम। खिलाड़ियों में देखी गई खुशी की लहर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमूर्ति तोड़े जाने पर कछार जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। खुदगाम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय ने चाय उद्योग में बारिश न होने से परेशानी झेलने का दिया जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के चलते बाजार पर पड़ रही है प्रभाव। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से असम विश्वविद्यालय प्रांगण में पहली बार आयोजित हो रहा है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सेपाक टाकरो प्रतियोगिता। इस मुद्दे को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया गया। सूत्र के अनुसार शिलचर के असम विश्वविद्यालय में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स आयोजित किए जाने पर आयोजक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सेपाक टाकरो खिलाड़ियों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। महिला व पुरुष के 2 विभागों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। महिलाओं का प्रतियोगिता 6 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जबकि पुरुष दल की प्रतियोगिता 11 मार्च से 14 मार्च तक असम विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। असम विश्वविद्यालय के नए तौर पर निर्मित यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जहां उत्साह की माहौल है, तो इसी दौरान इस संदर्भ में जानकारी देते हुए असम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव मोहन पंत तथा चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रोफेसर CR भट्टाचार्य, ऑर्गेनाइजिंग संपादक प्रोफेसर M थिनसोरोम देवी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। उनका कहना था कि इस सेपाक टाकरो प्रतियोगिता को लेकर पूरे देश में लोगों में काफी खुशी की माहौल है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेपाक टाकरो की भूमिका वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। इस राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान असम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ हस्तियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। মেয়েদের এই টুর্নামেন্টটা প্রথম শুরু হবে 6 তারিখ থেকে 11 তারিখ অবধি এবং এই রিপ্রেজেন্ট করেছেন ভারতের পক্ষ থেকে এবং আমরা ছেলেদের যে টুর্নামেন্ট যেটা 11 তারিখ থেকে 14 তারিখ অবধি হবে সেটাতে রাজেন সিনহা থাকবেন অ্যাজ এ গেস্ট অফ অনার। উনিও বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এবং প্রথম দিনে আমাদের আরও একজন অতিথি থাকবেন যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুরাম মুনিশা। উনি জেনারেল সেক্রেটারি আসাম সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন। তো এবং আমরা আরও যোগাযোগে আছি আমাদের MP MLA ও মিনিস্টারদের সঙ্গেও, যদিও তারা এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত, তো হয়তো আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদেরকে আমাদের এই ইনগ্রেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। Happily agreed to our invitation and they will be joining us on 6th of women tournament and again tournament. Our media committee member Shri Kutub Ansari has made a promotional audio visual for the publicity and promotion of this event, which we will be putting up in our social media. So I request Kutubji to kindly come. এখানে ইলাবোরেট অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, বসে দেখা জানাচ্ছি
এবং আপনারা এসে এখানে এসছেন কষ্ট করে এত দূর থেকে, এবং আমরা আশা করব যে আপনারা এটা our Honorable Vice Chancellor sir and our chef already spoken about the detailing of this event. I would like to add some more points here. हमारा यूनिवर्सिटी के लाइक वी हैव 2 टीम्स, वुमेन टीम और मेन टीम, जो वो लोग को हम लोग ने सेलेक्ट किया है थ्रू ट्रायल सिलेक्शन. तो all the colleges were being invited to participate in this trial selection. उसमें many colleges which are affiliated to Assam University, from Diffu, from Hailakandi, Sirbhumi, Kashan, subset, many of these students participated. From them we selected the best players. For women we selected 14 players. For men we selected 13 players. And they were given coaches by under the leadership of Padmini Sinha Madam and Sri Sunil Sinha sir. So they are continuing their practice in the university itself. They will be again starting here in our indoor stadium from today itself, so that they know the surface, they know the lights and everything, so that we expect that these participants are from our team, our university team. They will bring the laurel to our Assam University. Prominent guests of honor who were the national and international player at Sepak Takraw tournament. बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि पहली बार असम विश्वविद्यालय में ये नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है. इंटर यूनिवर्सिटी सेपक टाकरो टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पर है. इसमें पहले हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं महिलाओं की इवेंट से, जिसमें कि 19 टीम आई है पूरे भारत से, और उसके बाद मेंस इवेंट होगी जिसमें कि 31 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे भारत से. और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है, बहुत गौरव का विषय है कि यहाँ पर इस वैली में, और मैं कहूँगा कि असम में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर का सेपक टाकरो पर राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हम आयोजित कर रहे हैं. 19 टीम्स विमेन में हैं और 31 टीम्स मेन इवेंट में हैं. कितना तारीख से शुरू होगा? ये 6 तारीख से शुरू है, और महिलाओं वाला, और मेन का जो है 10 तारीख से 11 तारीख से. गेस्ट कौन कौन आ रहा है? और इसमें हमने पुराने जो खिलाड़ी हैं इसके, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भाग लिया है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है इस इवेंट में, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पर अतिथियों के रूप में निमंत्रण दिया है. और साथ में हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, इसमें MP, MLA, इन सबको भी हम लोगों ने यहाँ पर निमंत्रण दिया है. मंत्री जी को. आपको क्या लगता है कि एशियन गेम्स में, ओलंपिक में यहाँ से प्लेयर निकल सकते हैं? बहुत ज़रूर निकलेंगे. ये आत्मविश्वास हमारा पूरा इसलिए है क्योंकि हमारी महिला टीम से, जो हमने जब पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया था चंडीगढ़ में, तो उसमें हमारी जो एक लड़की थी, हमारी जो खिलाड़ी थी प्रिया देवी, उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था, और उसी वर्ष वो राष्ट्रीय टीम का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था. तो और उसी के साथ हमारी जो मेन टीम थी उसमें भी राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया. तो यहाँ से निकलेंगे. ये मुझे लगता है कि असम विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोकल लोगों को ग्रूम कर रहे हैं. हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, और कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. जब देखते हैं कि हमारे बीच से कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में लोग भाग ले रहे हैं, तो और भी लोग एनकरेज होते हैं. तो आने वाला समय हमारा होगा, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. इसके पास इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने की कैपेसिटी भी हो गई है. आप देख रहे हैं कि एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहाँ बन गया है, और हमारा DSA तो है ही सिलचर में. हमारे पास कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, और एक्सपर्टीज़ भी हमारी हो जाएगी. इसके बाद हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर हैं हमारे सिलचर में ही,
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक शुरुआत है और कहते हैं कि लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। तो ये आज हमने पहला कदम लिया है और उसके बाद कहाँ तक जाएंगे अभी तक कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हम बहुत लंबी आने वाले 14 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगर बाईपास क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 15 से 20 लाख लोग होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आयोजन के दौरा करते हुए सिलचर के सांसद परिमल शुक्लबैद्य तथा कनाथपुर कास्थ विधायक दीपायन चक्रवर्ती, मंत्री कौशिक राय तथा राज्य सभापति पीयूष हजारिका सहित दूसरे कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान कई पहलुओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया और तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस सभा को सफल किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील भी किए। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই স্থানলৈকে আহিব, এখন বিশাল সভাত তেখেতে ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু কেইবাটাও অতি ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ শিলান্যাস কৰিব। আপোনালোকে জানে যে প্ৰাছগামৰ পৰা বৰাপানীলৈকে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ ইতিমধ্যে চেংচন হৈছে প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰ। গতিকে সেইটো আৰম্ভ হ'ব। এখন এলিভেটেড কৰিডৰ আমাৰ শিলচৰত বনোৱা হ'ব, তাৰ আধাৰশিলা হ'ব আৰু আমাৰ এখন এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আধাৰশিলা হ'ব। গতিকে বহুত ডাঙৰ কাম লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, তাতে লাখ লাখ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব, তাৰে কাম কাজৰ অলপ বুজ ল'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বৰাক ভেলীলৈকে আহিব, কেইবাটাও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ আধাৰশিলা কৰিব, শিলান্যাস কৰিব। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰাছগামৰ পৰা বৰাপানীলৈকে এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ নিৰ্মাণৰ কাম ভাৰত চৰকাৰে হাতত লৈছে। প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰে সেই ৰাস্তাটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'লে আমাৰ শিলচৰৰ পৰা বৰাক ভেলীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে মাত্ৰ 5 ঘণ্টা লাগিব। আৰু ইয়াতে এখন আমাৰ পাথাৰকান্দিত এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আধাৰশিলা হ'ব আৰু এটা এলিভেটেড কৰিডৰৰ আধাৰশিলা হ'ব। মুঠৰ ওপৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বৰাক ভেলীৰ প্ৰতি এয়া উপহাৰ। সেই বৰাক ভেলীৰ মিটিংখনৰ কাৰণে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিটিংখনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আজি আমি আহিলোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মিটিংখনৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। কেনেকৈ কিমান মানুহ হ'ব, ক'ৰ পৰা আহিব, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখৰ ভিতৰত হ'ব। বহুত মানুহ নিশ্চয়কৈ আহিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বৰাক ভেলীত অত্যন্ত জনপ্ৰিয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৰাক ভেলীত অত্যন্ত জনপ্ৰিয়। তেখেতলোকক চাবলৈ, তেখেতলোকক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ, তেখেতলোকক আদৰণি জনাবলৈ যথেষ্ট মানুহ যায়েই। গতিকে বৰাক ভেলীৰ মিটিংবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া আহে, মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আহে, বহুত মানুহৰ সমাগম হয়। গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব, বহুত মানুহ আহিব। আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই। আপোনালোকে দেখিছেই যে অসমত এতিয়া মথাউৰি নথকা জেগা অলমষ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল। বহুত কাম হৈছে, বহুত কাম হৈছে, বহুত কাম হৈছে। মইতো নিজে মন্ত্ৰী। অসমত মাত্ৰ 100 কিলোমিটাৰ যদি আছে গোটেই অসমত য'ত মথাউৰি নথকা, 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাইছোঁ। অলপ মথাউৰি, পুৰণা মথাউৰিৰ কাম অহা 5 বছৰ ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 70 বছৰ 4000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাইছিল। মানে 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাওঁতে, 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাওঁতে 17 বছৰ 18 বছৰ লাগিছিল। আমি 5 বছৰত 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনালোঁ। আৰু আমি যি মথাউৰি বনাইছোঁ ভাঙিব নোৱাৰে। আমি প্ৰথমে জিঅ' মেগা টিউব দি লওঁ, তাৰ ওপৰতহে মাটি দিওঁ। গতিকে সেই মথাউৰি কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰে। আগতে মথাউৰি যেতিয়া ভাঙিছিল, তাক সেই মথাউৰি ব্ৰিজ ফিল আপ কৰোঁতে 1 বছৰ লাগিছিল। এতিয়া যদি ক'ৰবাত মথাউৰি ভাঙে, যোৱাবাৰো 2-এটা মথাউৰি, তাৰ আগৰবাৰ 3-4টা মথাউৰি বৰাক ভেলীত ভাঙিছে, আমি 2 দিনৰ দিনাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰোঁ। 2 দিনৰ দিনাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আগতকৈ বহুত চেঞ্জ হৈছে। কিন্তু পুৰণা যিবিলাক মথাউৰি, তাক আমি মেগা টিউব দি, জিঅ' টিউব দি আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। অনাগত 5 বছৰ ডেফিনেটলি তাকেই কৰিম আৰু অসমৰ পৰা বানপানী একেবাৰে নাইকিয়া কৰিম। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता उत्सव 2026 आने वाले
16 मार्च से शुरू किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल बनी हुई है। सीकर के जिला क्रीड़ा संस्थान के एक कक्ष में आनुষ্ঠাनिक तौर पर दल गठन प्रक्रिया संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में रितेन भट्टाचार्य, कछा जिला केंद्रीय कमेटी के सभापति रतन देव, संपादक किंकर दास, विश्वनाथ हजाम तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আরেকটা জিনিস করলেন, যেহেতু মানে বেশ কিছু এখানের মধ্যে অনেক যারা আছে যারা মুসলিম আদৌ 27 হয়নি 2027 নম্বর দিন শিলচরে যে চারটি টিমের যে স্বত্বাধিকারী কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, রুবিকা, বরাকগুলিতে জন বস্ক এবং প্যারামাউন্টের আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। রয়েছেন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী রিতেন ভট্টাচার্য মহাশয়। রুলসটা আমি জানিয়ে দিই, আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে প্লেয়ার্স লিস্ট দেওয়া আছে। আমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ এ বি সি আছে, উইকেট কিপার ব্লক আছে, ব্লক আলাদা, আর স্পিন বোলার 4 জন একটা, অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা টিমে যাতে বোলিংটাও ব্যালেন্স থাকে। ফাস্ট বোলার 2 জন করে পেতে পারেন এবং স্পিন বোলার 1 জন করে। এই যে বাকি এটা প্লেয়ার্স 3টা ব্লক আছে এ বি সি। উইকেট কিপার তো প্রত্যেক বছর থাকে, জানা আছে, আপনারা জানাই আছে সবার, মোটামুটি আপনারা সবাই পার্টিসিপেট করেছেন। আর এবার যখন জন্মস্ক প্রথমবার আমাদের সাথে আপনার প্রশ্ন করলে বা কোনো যদি গণ্ডগোল থাকে, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, আহাদুল আহমেদ, চিন্ময় নাথ বাপ্পি, দিলওয়ার হোসেন, প্রশান্ত বিকাশ রায়, বিমান সিনহা, অজিত দাস, কিষান মালা, সত্যজিৎ শুক্লবৈদ্য, সুমিত শুক্লবৈদ্য, প্রীতম দাস, মনোজ রায়, গৌরাঙ্গ গগৈ, ঠিক আছে বড়াগুলিতেন। সেকেন্ড টিম ডন বস্কো, মণিভূষণ চৌধুরী, ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, দিলীপ সিং, রত্নদীপ দেব, গৌতম তালুকদার, জাকির হোসেন, রাজু নাথ, নিরুপম দাস, বাপন গোস্বামী, বাপ্পা দাস, নীলম চন্দ্র, অভিজিৎ দেব, দেবাশিস সোম। নেক্সট হলো প্যারামাউন্ট নিউজ রকার্স, সঞ্জীব সিং, নীলোৎপল দেব, রানু দত্ত, মুকুল দাস, রাজেশ দাস, অশোক রাজকুমার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ, পান্না সিনহা, পীযুষ দাস, রবি আজম, শ্যাম সিনহা, সুব্রত দাস। লাস্ট হলো রুবিকা খবর হিরোজ, দেবাশিস দাস, মুন্না রায়, ইয়াসিন মজুমদার, দিলু দাস, সিদ্ধার্থ দাস, গণেশ নন্দী, চিরঞ্জীব নাথ, জয়দীপ দাস, বিজু চন্দ্র, বিশাল দাস, শিবানন্দ সিং, শিবাশিস ভট্টাচার্য, অমলভ দাস। প্রত্যেকটা টিমে যেরকম 2টা ফাস্ট বোলার, একটা স্পিনার, ব্যাটসম্যান আছে, কিপার, মানে অলরাউন্ডার, ওই হিসাবে ব্যালেন্স করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বাকিটা তো কিছুটা লটারি, বাকি কিছু হ্যাঁ। এবারও শুরু হতে চলেছে আমাদের মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্ট বাক্স আয়োজিত। আজকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগছে, আমরা কাছে পেয়েছি বাক্স পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডন বক্স স্কুল। ডন বক্স কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে যে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে আপনারা এসেছেন, এটা অবশ্যই একটা আশার আলো, আমাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। অবশ্যই প্যারামাউন্ট আমরা প্রতি বছর আমরা পাচ্ছি, ব্রাক বুলেটিনকে ধন্যবাদ, রুবিকা তো রয়েছেই। এই যে প্রতিযোগিতা অবশ্যই একটা মেলবন্ধন, আপনারা জানেন এখানে কোনো সেই ধরনের জিততেই হবে বা ভালো আমাদের খেলোয়াড় নিয়ে নামতে হবে সে ধরনের নয়। বরাক উপত্যকায় যত ক্রীড়া সাংবাদিক বা সাংবাদিক যারা আছে বিভিন্ন সেক্টরে, মিডিয়া সেক্টরে, সবাই একসঙ্গে আমরা মিলিত হব। এটা একটা আমাদের কাছে আনন্দ এবং উৎসবের মেজাজ থাকে এই কয়টা দিন। ভুল ত্রুটি অবশ্যই কম বেশ থাকতেই পারে, ভুল হতেই পারে। আপনাদের সব সময় সহযোগিতা চাইবো, আপনাদের সহযোগিতা থাকলে অবশ্যই এটাকে সফল করে তুলতে পারবো। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কাম্য। এইটুকুই বলবো, স্পোর্টসম্যান স্পিরিট যাতে আমরা মেনটেন করতে পারি, আমাদেরও চেষ্টা থাকবে, আপনাদেরও কাছেও আমরা আশা প্রত্যাশা করতেই পারি। ধন্যবাদ। 2026 মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্টে আপনারা যারা
অংশগ্রহণ করছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্ট 2026 14তম বৎসরে পড়ল। আমরা এই প্রতিযোগিতা বা ফেস্ট যাই বলুন না কেন, আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে করে থাকি এবং এটার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট। এই এন্টারটেইনমেন্টে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করব। আমরা আশা করব আমরা জানি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে পারি। আমাদের কাছে সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, এবার আমরা আমাদের অন্যতম একজন সদস্য এবং আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বাক্সের একনিষ্ঠ কর্মী সঞ্জয় রায়কে পাচ্ছি না। তার জন্য আমাদের এই লটারিও দেরি হয়েছে। আমি আশা করব সবাই মিলে আমরা এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করব এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার प्रयास नेब। धन्यवाद। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के पैलापुर क्षेत्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के मूर्ति तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति तोड़े जाने पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया और इस वारदात से जुड़े अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मांग भी किया और बाद में इस संदर्भ में जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। আমরা সবাই পায়ে পা মিলিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত নাগরিক হয়ে কথা বলছি, ভারতবাসী হয়ে কথা বলছি, দেশপ্রেমী হয়ে কথা বলছি। বন্ধুগণ, প্রতিমূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন সেই দুষ্কৃতী এরিয়া গুলোতে জাতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রতিষ্ঠিত জওয়াহরলাল শাস্তি দিতে হবে। মূর্তি ভাঙার জড়িতদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সংগ্রাম চলছে চলবে। যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মূর্তি এই জওয়াহরলাল নেহরুর মূর্তি দীনেশ বালাজি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজকে দুঃখের বিষয়, তাদের প্রতি প্রত্যেকে আমার নমস্কার। আজকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি যার রাজ সাক্ষী, যেটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সেই 23শে ফেব্রুয়ারি অভিশপ্ত দিন, সেটা ভারতের ইতিহাসে কালো দিবস হিসাবে লেখা থাকবে। 23 জানুয়ারি প্রাতঃকালে প্রভাতী আমার এক বন্ধু লাল বাহাদুর সিং, সে আমাকে ফোন করে মোবাইলে জানায় যে তুমি তাড়াতাড়ি আসো, এখানে নেহরুজি মূর্তি মাটিতে পড়ে আছে, কে বা কারা এটা ফেলে দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাই, গিয়ে দেখলাম মূর্তিটি পড়ে আছে। তার পেছনে যা দেখলাম সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারপর আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্মীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে টেলিফোন করি, মোবাইলে রিং করি, বলি এই অবস্থা, মূর্তিকে কারা ভেঙে বলেছে। তিনি প্রথমে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, আমি গিয়েছিলাম কালকে রাত্রে টহল দেওয়ার সময়, দেখেছি মূর্তি ভাঙা হয়নি, কেউ ভাঙেনি, ও গিরায়া নাই গির গিয়া। উনি হিন্দিতে বললেন যে গিরায়া নাই গির গিয়া। আমি বললাম যে আপনি কিভাবে উইদাউট এনি অবজারভেশন, উইদাউট ইনভেস্টিগেশন সেটা কি করে বললেন? আপনি আসুন এখানে, এখানে এসে অবস্থা দেখুন। তারপর উনি নিজে আসছেন না, একজনে আসাইকে পাঠালেন, সে দেখে চলে গেল। পরবর্তীতে আমার এখানে হঠাৎ খেয়াল হলো যেখানে সিসি ক্যামেরা আছে, যে সিসি ক্যামেরা যার মনিটর যার এখানে ছিল তাকে ডেকে উঠাই, পরবর্তীতে সিসি ক্যামেরা নিরীক্ষণ করি এবং সিসি ক্যামেরার সাথে ক্যামেরা নিরীক্ষণ করার সাথে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনারা সবাই দেখেছেন হয়তো। তার মধ্যে पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश न होने पर किसानों की उपजाऊ जमीन पर काफी प्रभाव पड़ रही है। एक तरफ जहां कई क्षेत्रों में किसान प्रभावित हो रहे हैं, तो इसी दौरान चाय उद्योग में भी इसका गहरा असर पड़ रहा है।
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय ने बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इसके चलते चाय उद्योग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चाय के उत्पादन के साथ साथ इसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रही है। साथ ही अमेरिका ईरान के युद्ध की वारदात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय के व्यापार पर भी गहरा असर पड़ेगा। और तो और इन दिनों सरबराह प्रक्रिया पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। कई समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने प्राकृतिक आपदा के साथ साथ युद्धकालीन हालात के बारे में भी विस्तारित तथ्य व्यवसाय पर कैसे पड़ रहा है इस संदर्भ में जानकारी प्रदान किया। पिछले कई वर्षों में इस साल 2025-2026 के दौरान बारिश की बहुत कमी हुई है। चाय उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं कि असम में जो चाय के उत्पादन, इस पर इसका एक इकोनॉमिक प्रभाव पड़ेगा। सर, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या अनुभव है आपका, इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज में देखिए 114 दिन हो गया, 114 दिन से बारिश नहीं है। बारिश नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग को इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, उससे हमारी सिंचाई की लागत बढ़ जाती है, इरिगेशन की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। डीजल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लेबर कॉस्ट इरिगेशन में ज़्यादा लग जाता है। दूसरा, जिनके पास इरिगेशन नहीं है, इनका चाय गाछ से डिफोलिएशन हो जाएगा, पत्ते सारी झड़ जाएंगी। पत्तियाँ झड़ जाने से फिर उसको रिकवरी होने में काफ़ी देरी लगेगी। अब इसकी वजह से हमें दो नुकसान पड़ता है, दोहरा बोझ पड़ता है। पहला होता है कि हमारी तो लागत बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी जो कॉस्टली फर्स्ट प्लस है वो देरी से आएगी। देरी से आने से उसकी गुणवत्ता में भी इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से चाय बागानों की इकोनॉमी पर बड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो इस साल कैसा माहौल रहा सर, और किस तरीके से आप इसको सर्वाइव कर रहे हैं? जिनके पास इरिगेशन नहीं है इनको तो ज़्यादा सफरिंग होगी। जिनके पास इरिगेशन है इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हम लोग का जैसे गांव में बहुत जगह में जो कुआं से पानी उठा के पीते हैं, कुआं में पानी सूख जाता है तो हम लोग को टैंकर से फिर पानी देना पड़ रहा है लोगों को पीने के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं। और ग्रामीण में जो लोग सब्जी वगैरह भी उगा रहे हैं इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि ग्राम्य जो इकोनॉमी है, अर्थ क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, इकोनॉमी को, तो वो उनका भी थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। फिर दूसरा और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी इराक के ऊपर में हमला हो रहा है, इसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मूवमेंट है, क्रूड ऑयल की मूवमेंट को भी अफेक्ट आ रहा है। तो जो $80 के नीचे में एक बैरल तेल बिक रहा था वो भी 100 के आसपास हो गया है। और कुछ एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि ये जल्दी से सॉल्यूशन नहीं हुआ तो 120 या $140 तक इसकी कॉस्ट हो जा रही है। यदि ऐसा कुछ होएगा तो हर चीज़ों पर इसका दाम बढ़ेगा। और हम लोग का बेसिकली देखिए, ईरान हमारे लिए बहुत एक अच्छा मार्केट है, इंडियन टी के लिए हमारा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यदि वहाँ में वॉर चल रहा है तो हमारी वहाँ में जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो फिर हमारे यहाँ में जो डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है वो भी बिगड़ता है। तो वॉर सिचुएशन टी इंडस्ट्री के लिए या बाकी उद्योग के लिए खराबी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और शांति प्रवर्ते। एक दौर था सर कि कोल का जो अहम भूमिका था चाय उद्योग में, आज पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कोल पर काफ़ी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आज के दिन में कोल लगभग थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि बंद ही पड़ गया है। कुछ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कीमत पर विक्रय हो रही है। इसका इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और कैसे आप लोग बगैर कोल के इसको चला रहे हैं सर? नहीं, जैसे रोजकांडी चाय बागान में हम लोग या बहुत सारे बागानों में बहुत ज़्यादा शेड ट्री लगा दिया था, तो उनका 25 साल उम्र हो जाने के बाद में वो शेड ट्री में बीमारी लगती है या उम्र की वजह से भी मरने लग जाते हैं, या बहुत मोटाई हो जाने से भी हम लोग काट के उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो ओवर शेडिंग होती है, रोचाई के साथ कम्पीट करता है। तो हम लोग ने तो शुरुआत में वो शेड ट्री काट उठ के उसको फायरवुड में यूज़ किया चाय के लिए, ताकि थोड़ी कॉस्टिंग कम है। लेकिन खाली फायरवुड से तो चाय बागानों का काम चलेगा नहीं, कोयला तो लगेगा ही, हमें कुछ मात्रा में लगेगा ही।
और कोयला नहीं मिलने की वजह से या कोयला ऊंचे दाम से आने की वजह से हमारी लागत बढ़ जाती है। दूसरा है, जैसे आप लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आपको कितना 3.5 रुपया में बिजली मिलती है 1 यूनिट, और हमें इंडस्ट्री में 10 रुपया की मिलती है। हर लोग जितने भी कंज्यूमर है, राजनेता है, पॉलिटिक्स में जो लोग है, सभी लोग हमारे चाय बागान के गरीब लोगों के लिए खूब दर्द जताते हैं, लेकिन जब सचमुच में करने की बारी आती है कोई करने को तैयार नहीं है। हमसे 10 रुपया 1 यूनिट बिजली का लेके एक क्रॉस सब्सिडी डोमेस्टिक कंज्यूमर को देते हैं, लेकिन कभी भी समाज में ये चीज़ का टी इंडस्ट्री को श्रेय नहीं मिला कि नहीं आप ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हो ताकि हमें बिजली सस्ती मिल रही है। हर कोई आदमी अपना श्रेय लेने में जुटे रहते हैं, जबकि श्रेय लेने वाला पार्टी और कोई है। इंडस्ट्री सारी ज़्यादा दाम देती है बिजली का, ताकि जो घरेलू उपयोग है बिजली का, इन लोग को बिजली सस्ती मिले, ये एक है। प्लस हम लोग जैसे टैक्स कभी कम भरते हैं तो हमारे ऊपर में इंटरेस्ट के ऊपर में पेनाल्टी सब कुछ लग जाता है। यदि हम ज़्यादा टैक्स भर देते हैं तो हमारा जो टैक्स ज़्यादा है उसके ऊपर में हमें वही रेट से इंटरेस्ट और पेनाल्टी नहीं मिलता है, हमें वो सिंपल रेट से इंटरेस्ट देके वो पैसे वापस मिलते हैं, और उनका जो पीरियड कैलकुलेशन का भी है उसमें से जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो हर तरफ से इंडस्ट्री को बर्डन डालने की पूरी कोशिश की जाती है, और द सेम टाइम ये कहते हैं कि भाई आप श्रमिक को ज़्यादा वेज दीजिए, श्रमिक की सुविधा बढ़ाइए, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सुविधा दीजिए। आप हमारी इकोनॉमी को मजबूत होने ही नहीं दोगे तो हम कहाँ से निकाल के देंगे। अल्टीमेटली देखिए, हर साल 3-4 बागान कचार में बंद हो रहा है। 10 साल पहले हम लोग का करीबन 60 मिलियन किलो क्रॉप था, 56 मिलियन किलो क्रॉप, वो अभी आज में 37 मिलियन केजी आ गया है। 20% क्रॉप हम लोग का डाउन है। तो ये परिस्थिति में कचार में चाय बागानों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल का काम है। थैंक यू। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के घुंगुर वेटरनरी क्षेत्र में आनुষ্ঠাनिक तौर पर पूर्वी डायरी का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस दुग्ध उत्पादन केंद्र में कई और उत्पादक शामिल किए गए हैं। इस दिन के कार्यक्रम में विभागीय मंत्री कृष्णेंदु पाल, मंत्री कौशिक राय, सांसद परिमल शुक्लबैद्य, राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ, विधायक दीपान चक्रवर्ती सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। उपज के विभिन्न पहलुओं के बारे में तथा दूध के उत्पादन के साथ साथ दही तथा दूसरे उत्कृष्ट आहार किस तरीके से इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा, इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य विभागीय मंत्री कृष्णेंदु पाल ने अपने वक्तव्य में आम जनता को जानकारी दिया और जागरूक भी किए। We heartily welcome Shri Raghupati Sir, Executive Director, NDTV. We welcome everyone. উন্মোচনের পালা শেষ হয়েছে। এবারে আমরা
আজকে বিশেষ করে একটা গৌরবময় মুহূর্ত, আনন্দের দিন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে প্রয়াস যে গুয়াহাটির সঙ্গে বরাক উপত্যকাতেও যাতে পূরবী ডায়েরির কার্যক্রম শুরু হয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ মর্মে প্রথমে আমরা এই প্রসেসিং ইউনিটটাকে 10 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে, 20,000 লিটার মিল্ক প্রসেসিং ইউনিট, এবং এই 20,000 লিটার প্রত্যেক দিন এখানের মধ্যে মিল্ক প্রসেসিং ইউনিটটা আজকের থেকে সূচনা হয়েছে, শুরু হয়েছে, এবং সবাই যাতে আমরা একটা ভালো উন্নত মানের দুধ সবাই যাতে গ্রহণ করতে পারেন তার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই প্রয়াস সত্যিকার অর্থে আজকে পথ চলা শুরু করেছে। বিগত দিনে আমরা দেখেছি এভাবে আরো তৈরি হয়েছিল আমুল কামুল বা অন্যান্য, তারপর দেখা গেছে 2 বছর বা 2.5 বছর পর শেষ। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা বলি, যেখানে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আছেন আর পূরবী ডায়েরি, আপনারা একবার গুয়াহাটি সবাইকে নিয়ে যাব, সবাই যাবেন এবং ঘুরবেন, দেখবেন পূরবী ডায়েরির ভিজিট করা দরকার। এবং আমি এমডি মহাশয়কে বলবো আপনারা গেলে বুঝতে পারবেন যে পূরবী ডায়েরি কী কাজ করছে। আর বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন এবং অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, ডায়েরি, ফিশারি বা আমাকে পিডব্লিউডি পিএমজেসওয়াই দপ্তরে দায়িত্ব দিয়েছেন, কাজ চলছে। এবং বিশেষ করে আসামের প্রত্যেক এলাকায় যাতে 1 লক্ষ লিটার করে মিল্ক প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলা যায় তার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে প্রয়াস, আগামী 7 তারিখ আমাদের সেন্ট্রাল মিনিস্টার পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংজি আসবেন এবং আমাদের জোরহাটে 1 লক্ষ লিটার জোরহাট, 1 লক্ষ লিটার ডিব্রুগড় এবং ধেমাজিতে 50,000 লিটারের মিল্ক প্রসেসিং ইউনিটের কাজ শুরু হবে এবং এটা শুভ শিলান্যাস করতে উনি আসছেন। এই প্যাকেটজাত দুধ আমরা বাজারে কবে দেখতে পাবো? 11 তারিখ থেকে এখানে আমাদের যেটা আজকের থেকে যা শুরু করেছে, 5 তারিখ থেকে বিক্রি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যেটা সংগঠিত পদ্ধতিতে যে দুগ্ধ উৎপাদন, যে প্রত্যেকজন কৃষকদের সঙ্গে মিলে একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি তৈরি করে একদম সংগঠিত পদ্ধতিতে যাতে কালেকশন করা যায়, প্রত্যেকজন কৃষকের যে গোপালন যারা করছেন ওনাদের থেকে এই মিল্ক কালেকশন করে এখানে এনে এখানে প্রসেস করা হবে, তারপর এখানে প্যাকেটিং করা হবে, লস্যি তৈরি করা হবে, উন্নত মানের পনির তৈরি করা হবে, যাতে আমাদের বরাক উপত্যকার প্রত্যেকজন নাগরিক একটা উন্নত মানের দুধ খুব সুলভ মূল্যে ওনারা যাতে পান তার জন্য এই ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে এই কাজ চলছে। আচ্ছা, কামুলের কর্মী এবং তাদের বকেয়া নিয়ে সরকারের অবস্থানটা কি? যাদের যা আছে ডিপার্টমেন্টালি কাজ চলছে, কোনো ধরনের কোনো বকেয়া এখন পর্যন্ত আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। যদি এই ধরনের আছে ওনারা সঙ্গে সঙ্গে এইগুলো প্রবলেম সর্ট আউট হয়। আগে আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে বলেছি যে আমাদের বরাক উপত্যকায় অসংগঠিত পদ্ধতিতে প্রায় 1,55,000 লিটার দুধ উৎপাদন হয় পার ডে, এবং এইগুলোকে আমরা যাতে সংগঠিত পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে পারি এবং প্রসেস করতে পারি। নাহলে যেমন আজকে আমাদের অনেক ফার্মার্স আছেন যারা গোপালন করেন, দুগ্ধ উৎপাদন হয় এবং সঠিকভাবে ওনারা বাজার মূল্য পান না, বা আজকে বাজারে নিয়ে গেলেন বিক্রি হলো না, তারপরে এটা নষ্ট হয়ে গেল, এটাতে নষ্ট না হয়, এটাকে প্রসেস করে বাজারজাত করা। তার কারণে ফার্মার্সদের সেফটি সিকিউরিটির দিকে নজর রেখে এই কাজ চলছে। আর আমাদের বরাক উপত্যকায় যারাই গোপালন করেন, আমাদের যারা গবাদি পশু, ওনাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি অনেক কম আছে, যার দরুন আমরা এটাকে মাল্টিপল ব্রিডিং করে আমরা যাতে এখানের মধ্যে প্রোডাকশন বাড়াতে পারি। আপনারা দেখেছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নর্থ ইস্টের জন্য বিশেষ করে আসামে একটা IVF ETT এমব্রয়ো ট্রান্সফার টেকনোলজি দিয়ে একটা নতুন করে এখানের মধ্যে আমরা খানাপাড়ায় একটা IVF সেন্টার খোলা হয়েছে। ওইটা প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে ওইটা উদ্বোধন করেছেন, এবং ওইটার মধ্যে যে এখানের যে কোয়ালিটি অফ আমাদের যেটা এটা IVFটা ট্রান্সফার করার পর যে বাচ্চা গবাদি পশু জন্মগ্রহণ করবে, এই বাচ্চার ক্যাপাসিটি থাকবে 30 to 35 লিটার পার ডে দুধ উৎপাদন করা।
সেই সহায়তা বরাকের মানে দুগ্ধ উৎপাদনকারীরা পাবেন? এটাই আমি বলছি, এই কারণে প্রগ্রেসিভ ফার্মাররা এগিয়ে আসতে হবে এবং যে সময় এগিয়ে আসবেন ভালোভাবে ফার্ম তৈরি করবেন, ওনাদের এই ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে। এখন যেরকম রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের আওতায় আমরা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমাদের বিএফএ হোক, আমাদের গোপাল মিত্র হোক, সবাই গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে, ওনারা কাজ করছেন যাতে কিভাবে আমাদের দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ানো যায়। হ্যাঁ, তো এইভাবে ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে আগ্রহ যে আমরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি 10 লক্ষ লিটার পার ডে মিল্ক প্রসেসিং यूनिट আমরা গড়ে তুলতে পারি আর মিল্ক प्रोडक्शन আমরা বাড়াতে পারি। सिलचर शहर के नजदीक क्षेत्र काशीपुर चाय बागान क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार 24 से 25 साल के इस युवक का शव सुबह को लोग बागान की जमीन पर देखने को मिले। तत्पश्चात लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर इस युवक का शव बरामद किया, लेकिन यह युवक कहां से आया, कैसे आया, किस क्षेत्र में यहां पहुंचा, इस बात पर सवालिया निशान है। काशीपुर बागान क्षेत्र में अज्ञात परिचय शव मिलने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिला। बाद में पुलिस प्रशासन की हस्तक्षेप के चलते हालात पर नियंत्रण पाया गया। इस दुनिया में हर एक इंसान जन्म लेता है और गुजर जाता है। बचपन से लेकर किशोर, किशोर से लेकर यौवन, यौवन से लेकर वृद्धावस्था तथा अंतिम चरणों में लोग अपने अपने कर्मकांड को अंजाम देते हैं। जीवन की इस बदलती हुई पहलू के चलते कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में अपनी कर्मनिष्ठा के दाग पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि जमाने के लिए एक मिसाल होता है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों पानीभरा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। नरसिंहपुर क्षेत्र के पानीभरा क्लेवर हाउस क्षेत्र के रहने वाले शारदा देवी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस क्षेत्र में स्थित पानीभरा काली मंदिर तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े शारदा देवी आजीवन समाज सेवा में जुड़े रहे और तो और लोगों की उन्नयन की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अपने जीवन को उत्सर्गित किया। करीब 66 साल की उम्र में उनका देहांत होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार चातला मंडल कमेटी के सभापति मानव सिंह के माता तथा जाने माने वरिष्ठ व्यवसायी बिजू सिंह के माता के रूप में शारदा देवी अपने आजीवन सेवा में जुटे रहे और तो और उनकी एकाएक निधन पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल देखने को मिल रही है। उनके अनुरागी लोगों के बीच एक शोक की माहौल इन दिनों उभर कर आई हुई है। ऐसे समाजसेवी के निधन पर लोगों में काफी हद तक दुखद माहौल देखने को मिल रहा है।
ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित छठा चंचल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर डिवीजन की प्रतियोगिताओं में सिलचर शहर के खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाया है। सूत्र के अनुसार चंचल संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर खिलाड़ी भाग लिए थे और तो और इस खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला था। 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित इस कार्यक्रम में कई राज्य के कई क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और प्रतियोगिता को सफल बनाया। 6th यानी छठा चंचल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर ग्रुप की प्रतियोगिता में सिलचर के खिलाड़ियों ने भी बराघाटी का नाम रोशन किया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के डबल्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देवज्योति स्वामी व रंजीत पाल ने 6 के मुकाबले 1, 2 के मुकाबले 6 तथा 10 के मुकाबले 3 राउंड से अपनी प्रतिद्वंदी इंडिया क्लब के अर्णव शर्मा व अर्जुन भराली को हराकर विजय हासिल की। दूसरी ओर 55 साल के उम्र से ज्यादा डबल चैंपियनशिप ग्रुप में अरूप देव, रंजीत कुमार पाल ने 6 के 4 और 5-7 तथा 11-9 राउंड से डॉक्टर भारत फुकन तथा डॉक्टर दिगंत कनवार को हराकर विजय हासिल किया। बराघाटी के खिलाड़ियों की सफलता के चलते खिलाड़ियों में खुशी की माहौल है और तो और बराघाटी सहित कछार जिले के खिलाड़ियों में भी एक नए प्रेरणा देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में ऑल असम टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित छठा चंचल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के इन खिलाड़ियों की कामयाबी बराघाटी में लोगों के पास इन दिनों मिसाल बनकर पड़ी हुई है। करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा के लिए तरस रहे अफजल हुसैन लश्कर के चिकित्सा के सहयोग के लिए कई यूट्यूबर्स तथा कई स्वेच्छासेवी संगठन तथा न्यूज चैनल आगे बढ़कर आया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास के बाद आखिरकार अफजल हुसैन लश्कर के चिकित्सा के लिए कई कार्यकर्ता एक मंच पर जुटते देखे गए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्षेत्र में आर्थिक संग्रह के चलते इन दिनों 59,77,753 रुपए अब तक जमाए जा सके हैं। अफजल के पिता तथा सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में 17 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन देखना यह है कि कहां तक ये परिवार सफलता की कगार पर पहुंच पाती है। और तो और इस महान कार्य के लिए सभी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स तथा दूसरे आर्थिक अनुदान दिए जाने वाले लोगों के प्रति आम जनता ने आभार व्यक्त किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस संदर्भ में सहयोग करना चाहते हैं तो वे भी इसमें हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इस बच्चे की चिकित्सा के लिए अपने आर्थिक अनुदान प्रदान कर मानविकता का सही सकारात्मक रूप भी दे सकते हैं। यूट्यूबर्स तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे उत्कृष्ट कार्यक्रम किए जाने पर लोगों में इन दिनों उनकी औधा लगभग शिखर की कगार पर। অ্যামাউন্ট করতাম আজকে আমি অ্যামাউন্টটা বললাম 59,77,331 তুমি দাও আওয়াজ সাউন্ড ডাবল হয়ে যায় তুমি ক্লিক পারো তুমি একটা প্রথম করে দাও বাংলা করি 59,77,331 টাকা এখন পর্যন্ত টোটাল অ্যামাউন্ট এটা আছে সব মিলে ইম্প্যাক্ট গুরু আর ইম্প্যাক্ট গুরু
ক্যাশ অফলাইন অনলাইন মিলাই আমার ওই অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে ওইটা সপ্তাহ সপ্তাহ আপডেট দেওয়া হইব সবাই এইভাবে সাহায্য করে দিবে আগে নোট করলে তাহলে কলম আছে ধরো হতো স্টার্ট করবা এই অ্যামাউন্টটা কিটা 8,36,272 অনলাইন 4,46,21,959 আর কোন পেলে ইমপ্যাক্ট গ্রুপ টোটাল টাকা হলো 59 লাখ ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম নমস্কার আমরা আপনারা অবগত আছেন যে শিলচর শহরের রাঙ্গিরখাড়ি তরুণীর এলাকার যে আফজল হোসেন নামের যে ছেলেটা দুরারোগ্য মাসকুলার ডিস্ট্রফি বলে যে রোগে আক্রান্ত ওই রোগ আক্রান্ত হওয়ার পরে ওই ছেলের বাবা শিলচর শহরের বিভিন্ন ব্লগারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং শহর তথা বরাক উপত্যকা এবং আসামবাসী দেশবাসীর কাছে করজুড়ে আবেদন গ্রুপ থেকে আইছে 5,18,000 টাকা তো সর্বমোট হইছে 59,77,331 টাকা এখন কিন্তু 1 কোটি টাকা হইছে না লাগে 17 কোটি টাকা তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকে সবাই আশীর্বাদ এবং সহযোগিতায় আজকে ওই টাকা হইছে কিন্তু ওই টাকাটা কিন্তু তার 70 কোটি টাকার মধ্যে কিন্তু টাকা কিছু নেই কিন্তু সবাই কিন্তু এখনো সবাই একটু সাহায্য করবা এবং যারা দিছুন না একটু দিবাই একটা করে দিবাই তো আমি আশা করি যে আপনাদের সাহায্য প্রচেষ্টায় সহযোগিতায় আজকে আফজল ভাই আমরা সুস্থ হয়ে ফিরিয়া তাইনের বাবার কাছে দিতে পারবো এই বলি আমি আমার বক্তব্য সঠিক হয়েছে গিয়া 5,59,000 এটা ফোন করব আগে তুমি মার দিয়ে তুই মার ডাবল 500 টিকি হয়েছে গিয়া 5,59,000 মার 559,000 559,000 200 টিকি হয়েছে 56,200 টাকা 200 টাকা হইছে 56,200 56,200 ঠিক আছে না হ্যাঁ 56,200 100 টিকি হয়েছে 95,500 100 টাকা হইছে 95,500 95,500 টোটাল বাড়ি আর কয়েন হয়েছে লিগে পয়লা কয়েন 10 টি কয়েন 20 টি কয়েন লিগে 10,400 ওই যে কয়েন 10,472 20 টিকি হয়েছে 85,500 এই টাকা তো কিছু না তার যে অ্যামাউন্টে লেগা তার ইনজেকশনের মূল্য হইছে 70 কোটি টাকা বন্ধুরা সবাই তাম্বা না কিন্তু যারা ভিডিও বানাইছো না বানাইবা যারা বানাইছো তারা আবার বানাইবা আবার স্ক্যানার লাগাইবা দেখি না আমরা ওই বাইটিতে সুন্দরভাবে সাহায্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারি এবং আফজলের বাবার কাছে সুস্থ হয়ে ফিরে দিতে পারি মানুষ জীবনে যদি একটা কাজ যদি করতে পারি মনে অনেকটা আনন্দ লাগে কিনা তা আমরা কেন পারতাম না জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাই কিন্তু আফজলকে আমরা সহযোগিতা করবো চাই কেউ 1 টাকা হোক চাই 2 টাকা হোক কেউ টিকা দিয়ে নাও কেউ ভিডিওটা শেয়ার করিয়ে দিবা অনেক হইতে পারে যারা দান করা ইচ্ছুক কিন্তু তার কাছে মূল্য নাই তো ভিডিওটা শেয়ার করিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের দেখার সুযোগ করে দিবা যেটা সবাই দেখতে পারে সবাই বুঝতে পারে আজকে যদি মানে আমার জীবনে প্রথম যে রূপটা শুনছি এবং প্রথম ডিএমডি যেহেতু ফুল মিনিট কইতে পারি না একটু কষ্ট হইতেছে তো এই রূপটা প্রথম শুনছি যে 70 কোটি টাকা তো বন্ধু আমরা সবাই দেখলেই না জাতি বর্ণ নির্বিশেষে দিকে আফজলের আমরা সুন্দর বেনে বাঁচাইয়া সুস্থ বেনে দিতে পারি কি পারবো কিনা আমি একলা না সবাই সহযোগিতা সবাই মিলিয়ে পারবো বন্ধু আমরা যেরকম আজকে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আফজলকে এত পরিশ্রম করছি কিন্তু আমরা একটা কথা আমার রিকোয়েস্ট ছোট মোটো একটা রিকোয়েস্ট আছে আমরা শিলচরের একটা ছেলে আছে সেম নাম করিয়া ঠিক শিলচর বয়েল উল্টা দিকে তার বয়স 23 হইব তো একটা রোগী একটা আক্রান্ত 22 থেকে 23 লাখ টাকা লাগে যদি পারো বন্ধুরা যারা ব্লগিং করো সবাই তো আফজলেই করছো তাহলে একটা করিও দেখি একটু মূল্য নিয়ে তার কাছে নিয়ে দিতে পারি ওই টাকার তারও তো একটা কাজে লাগবে যেরকম আজকে 59 লাখ টাকা পাইছি যেহেতু 1 কোটি টাকা হয়েছে না ওই 70 কোটি টাকা এখন মধ্যে 1 কোটি টাকা হয়েছে না বন্ধুরা সবার কাছে জুরাত সবাই আরো একটু চেষ্টা করুন আমরা পারবো আমরা 70 কোটি টাকা বানাইতে পারবো আরে অনুপ ভাই আমি তোমার মাথারে কই 59 লাখ টাকা কিন্তু ছোট অ্যামাউন্ট না না আমি কইছি 59 লাখ টাকা ছোট অ্যামাউন্ট না বহুত বড় কিন্তু তার যে মূল্যটা আছে 70 কোটি টাকা এটা দেখে কম কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাই যে খাস করে ধন্যবাদ জানাই মানে যারা অনলাইনে যারা প্রচার করছে এই জিনিসটারে সবাই এই যে অতটা টাকা উঠছে আমি সবাই মানে ধন্যবাদ জানাই আরো একটু আমরা যদি আরো আগিয়ে বাড়তে পারি मातृभाषा के माध्यम से सरकारी स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, रिक्त पदों की आपूर्ति करना, शिक्षक की नियुक्ति करना, अशिक्षक तथा दूसरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ सही तौर पे व्यवहार करना सहित कई दफा मांगों को लेकर मातृभाषा की रक्षा के लिए
AIDSO बराक घाटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। इस अभिवर्तन कार्यक्रम में कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में असम राज्य काउंसिल के AIDSO के सह सभापति कछार जिला कमेटी के सभापति सागदा भट्टाचार्य सभापतित्व में जुड़े हुए थे और तो और सभापति हिल्लोल भट्टाचार्य, राम प्रसाद आचार्य तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए लोगों को जागरूक किया गया और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को न्यायिक तौर पर पूर्ण करने के लिए भी अपील किए गए। सांस्कृतिक भावे विभिन्न भावे गोटा देशेर आपामर जनसाधारणের সঙ্গে ছাত্র সমাজ বহু রকম ভাবে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আপনারা জানেন যে ছাত্র সমাজ কোনো আলাদা কোনো সমাজ নয়, গোটা ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের সাথে জড়িত একটি অবিচ্ছেদ্য অংশই হচ্ছে ভারতবর্ষের ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজ কোনো আলাদা নয়, কিন্তু এইরকম বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আজকে শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, আপনারা মূল প্রস্তাব এখানে শুনেছেন, পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছে যে গোটা দেশের সাথে এই রাজ্যেও শিক্ষার কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সারা দেশব্যাপী যে শিক্ষার উপর একের পর এক আক্রমণ আপনারা শুনেছেন, যে 1986 সাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আজ পর্যন্ত যে শিক্ষার উপর একের পর এক অভিযান, নানা ধরনের আক্রমণ নামে একের পর এক শিক্ষার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। আপনারা শুনেছেন যে পাস ফেল প্রথা নেই সারা দেশে। এই পাস ফেল প্রথা না থাকার ফলে কি হয়েছে? পাস ফেল প্রথা না থাকার ফলে যা হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী বক্তা বলেছে যে শুদ্ধ করে নিজের নাম লিখতে পারছে না, বাবার নাম লিখতে পারছে না, ঠিকানা লিখতে পারছে না। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित दूसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में खेला गया। पहले सेमीफाइनल में सिलचर मॉर्निंग क्लब तथा प्रथमपल्ली क्लब के बीच आयोजित मैच में टॉस जीतकर सिलचर मॉर्निंग क्लब ने पहले बल्लेबाजी का सिद्धांत लिया और केवल 58 रन में उनकी सभी विकेट आउट हो गए। जवाबी बल्लेबाजी में प्रथमपल्ली क्लब के खिलाड़ियों ने 5 विकेट के नुकसान में केवल 8.6 ओवर में अपने लक्ष्य को हासिल किया और 59 रन बनाकर अपनी विजय दाखिल की। पहली बार प्रथमपल्ली क्लब लगातार 3 साल के प्रयास के बाद दूसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है और इसको लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह के माहौल है। क्लब के कार्यकर्ताओं के बीच आनंद की स्थिति है। इस संदर्भ में बातचीत के दौरान प्रथमपल्ली क्लब के खिलाड़ी तथा आयोजक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम विश्वविद्यालय के उद्योग से पहली बार असम विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर के छपाक टाकरा प्रतियोगिता। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर सफर को लेकर रामनगर क्षेत्र में परिक्रमण किया। आवासीय क्षेत्र के नेता मंत्रियों ने जल्द से जल्द हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का दिया आश्वासन। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से आयोजित हुआ मीडिया क्रिकेट फेस्ट का दल गठन कार्यक्रम। खिलाड़ियों में देखी गई खुशी की लहर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमूर्ति तोड़े जाने पर कछार जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। खुदगाम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय ने चाय उद्योग में बारिश न होने से परेशानी झेलने का दिया जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के चलते बाजार पर पड़ रही है प्रभाव। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।